Zagitsit News FM. Padagos ang paghiras kan mga napapanahong bareta. Padagos na ibinabalangibo ang natatamang impormasyon. Padagos ang pagtabang sa paagi kan public service. Padagos ang pagtao ning kaugmahan asin huwerteng tugtugan. Padagos na numero uno sa puso kan mga Bicolano. Zagitsit News FM. 5 years na tayo! Ayos kayo! Ang Philippine Standard Time, alas 7:32 na po nin pagkaga. This time check is brought to you by RA Prince Advertising. Ini ang programang Matao sa Indo nin balanse asin komprehensibong pag-analisar kan mga darakulang issues asin bareta kan aldaw. Zagitsit Ratsada. Lunes hanggang Sabado alas 7:30 hasta alas 9 nin pagkaaga. Zagitsit Ratsada. Kaiba ang mas pinagkakatiwalaan. Subok na sa serbisyo ang tunay na amigo nindo sa radyo. The main man, Mr. Z. Mr. Zagitsit June Alegre. Sa programa Zagitsit Ratsada. Uya na ang sa indong anchorman, Mr. Zagitsit June Alegre. Sa Z100.3 Zagitsit News FM. Ayos kayo! O Diyos amang makakamhan sa langit. Sa giraray kami po nagpapasalamat. Huli sa bagong aldaw pong ini, aldaw nin Huwebes. Asin salamat sa bagong buhay. Asin bagong pag-asa. Kagurangnan danay ming pigpapamibi. Nalugod pimimong gabayan asin bindisyonan. Ang istasyon pong ini, urog na ang programa gini, nganing may taomi ang serbisyong pigmaawot mi para sa mga paraantabay. Asin lugod sa pagikan sa imong gabay asin pagiya, ang programa gini, kapurutan nin adal, makapagtaon nin kalinawan sa mga nakakaribong na mga istorya, asin makagibo nin or makapagtaonin kaugmahan, makagibonin karahayan, urugnas ang aranin pagtabang sa mga tugang nyamong kapuspalad, mga tugang nyamong nagagabatan sa buhay. Asin siring man pigahagad mi, nalugod hapurson mo ang puso kan sa muyang mga parantabay, nganing magdanay ang espiritu nin pagtarabangan, ang espiritu nin pagminuruutan. Kagurangnan, lugod sa aldaw pong ini, kami sa imong gabayan asin bindisyonan. Nganing ang aldaw pong ini, maging maugma, matuninong, ligtas sa gabos na klase ng kapahamakan, maging kapakipakinabang asin tunay na maging makabuluhan para sa gabos. Sa panahon pong ini, nin kadipisilan, hagad mi ang katuninungan sa muyang mga puso asin isip. Aramon sa muyang mga kahaditan asin takot na namatean, urog na nganyang pong panahonin kadipisilan, panahoning pandemya. Ang gabos pong ini sa mga pong pigahagad sa paagi po nin pamibi na panupano nin pasasalamat. Sa pangalan po ni Jesus sa imong bugtong naki sa muyang paratubos asin tagapagligtas. Amen. Si Mr. Zagitsit June Alegre. Sa Zagitsit Ratsada.
And of course, ang programang ini mga tugang na antabayan po sa bilog na kinaban. Sa paagi po kan sa muyang live audio streaming. And naka-live man po kami sa Facebook sa paagi po kan sa muyang live audio streaming. I mean sa Facebook sa muyang page. Ang Z100.3 Zagitsit News FM. Asin man sa YouTube. Ang sa muyang official YouTube channel Mr. President Lodi. Oy, kumusta po ang sa tuyang mga fans club? Asin siyempre ang 720 barangay Kang Albay. Kung dyan sa Primer Distrito, Segundo Asiman Tercer Distrito. Siyempre kay banan po dyan ang mga isla Kang Rapo-Rapo, Batan, San Miguel Asiman Cagraray. Pati po sa mga pagtaraid na probinsya. Mga suki niya to dyan sa Saud, mga paratienda, mga parabakal, mga amigo niya tong mga drivers. May pasana po na mamasada na. Na ang background po ang programang ini. Sarong buenas na aga po sa tuya gabos. Ang sa kuya pong mga text line 0999-5881-222. Asiman ang sa kuyang Globe 0917-5813-222. Si Mr. Zagitsit June Alegre. Sa Zagitsit Ratsada. Bueno, ang oras po niya to mga tugang. Alas 7:41 na po nin pag birthday man kay Aymar Daet de la Rama, and syempre happy birthday po kay Rinaldo Abordo. Ayan. Kumusta tabi si Rinaldo Abordo dyan po sa Kapantawan? Happy birthday po. Birthday mo pa lang ngunyan, ha? And sa iba pang mga nagsisirelibrar kan sa ng kumplianyo, ha? Ngunyan pong aldaw. Ang samuya pong maugmang pagbati sa Indo.
nin maligayang happy birthday po sa Indugabos. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin Mo pa sana ang maraming kaarawan. Si June Alegre sa Zagitsit, Ratsada. Happy birthday man databi kay Angelo Aicardo, hali po kay Alfredo Aicardo. Okay. Good morning po. Pabati databi sa San Pascual, Borias, Masbate. Asinsiring man dyan sa Kanumay, Claveria, Masbate, ang Bugero, Asiman, Lestones family. Sabi po ni Bartolome Bugero. Okay. Alright. Maribel Lagahit. Good morning. Siringman kay Marijen Villa Villostas. Benedicto Lita. Si Viel Mark. Na sabi niya, pa-shoutout databi sa Santo Domingo nga nag-stipler kan mga modules. Daghang salamat o gikan diri Mark o Gwen Morales. Yan, sabi po ni VL Mark. And Maris Lucaba, good morning. Ann Aison Sardinia, nagdadangog na sa radyo, naka-FB Live pa. Geraldine Espinas Granatin, good morning. Siringman kay Mark Andro Odinia, kay Iya Buena Obra Mansera, kay Jezabel Piñalba Basco, kay Alfredo Aicardo, asinman kay Gerald Calag Advincula. Kalag na niya. Angeline Mantes Mirasol, nagpapa-shoutout databi sa Mantes asinman Mirasol family, kan sitio Buaya Abukay, Megabud Pilar Sorsogon. Salamat po. Siringman kay Daragang Magayon, kay James Carullo, kay Edeline Orlina Nulial, dyan sa kay Jessa Lianto Nunez, kay Ana Alicia Midalyada Arimado. Okay. Raot daso radyo kay ni. Asiman kay Lilet Andes Reyes, maray na aga. Salamat tabi. Maray na aga tabi sa atin niya dyan sa Piña Francia Daraga. Tsaka po sa tatay Tito at nanay Juliet na pirming nakaantabay dyan sa Binisitahan Sur, Magallanes, Sorsogon. Salamat tabi salamat tabi Lilet. Nag-apo din sa kuya kasudma si Lilet. Nag-order po mga tugang kisarong intra na pinadeliver dyan sa may Piña Francia ba o dyan sa may Inarado. Magic Malasa, good morning po sa Purok Sampalok, Balinad, Daraga. Kay Maritis Tambor Gadin Soler, kay Ginas, ayan. Asin sa iba pa, may naghahapot po digdi sa kuya. Nasaan na ba yun?
Birthday pa lang talaga ni Rex, oh. Inapot ko. Opo, boss. Sayang, Rex. Kuta na, kasubago kang namahaw kita, may kandila, may cake, tabata aga-aga man sa nakita nagiribanan pag namamahaw, okay? Sige. May naghahapot digdi. Good morning, sir. Tanong lang po, ang Fiber Life po ba, Diyos din po ba yan? Si Angie po ito ng La Medalla Piodoran Albayo. Kumusta ka mo dyan sa mga taga-Sumil, ha? Dyan sa La Medalla Piodoran. Ang Fiber Life, capsule tabi yan. Okay? Capsule. Bako yan, juice. Ang sulamenting juice sa mga produkto kan lifestyles, iyo po ang Intra. Iyo po yan ang flagship product kan lifestyles. Mga tugang ang oras po, eksakto ng alas 7:50 nin pagkaaga. Belated happy birthday databi kay Manay Open Miliena Matosinos kan Barangay Banyadero Daraga. Sarong diehard fan niya to. Kasudma po yan, Enero 20. Salamat tabi and lugod nag-ugma ang pagsilibrar kan sa imong kumplianyo. Ang nagpapabati ng belated happy birthday po si Brad Kirk Kamba. Good morning sa inyo dyan sa mga taga Banyadero. Kukuhaan ko na taod-taod so mga garden set ko dyan. Mr. President, malipayon nga pag-abot. Mga higala, mga kaigsuunan, mga pinalangga kong pumuluyo diri sa Kabikulan. Sa gihapon, hanyoon ko kaninyo, kanunay, nga manggawas tang tanan, og manindog ta, hatagan nato og pagtahod ning atong halangdon. Ang maing laki, para sa iyang malipayon nga pag-abot diri sa atong lugar, labi na gayo diri sa Albay. Mr. President, mayong buntag. Mr. President, mayong buntag kanimo og malipayon nga pag-abot among pinalangga og tinahod halangdon sa tanan. Mayong buntag. Mayong buntag kaninyo. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Especially here in the province of Albay. I am here again due to the invitation of
your regular anchor, Hermogenes Alegre. John Alegre lang po. John, Mr. President. Kilala John. John lang. Parang ikinahiya mo ang totoo mong pangalan. Ay, hindi po. Kailang shortcut lang ba? Okay, batas. Nakakanapod. Buntag sa'yo. Makipaglantugi ka na po sa ako. Ay, diretso lang. Bati na. Mr. President, dali-dali kay watay oras. Hinampak ang dako. Don't treat me like that. Remember, I am your president. And I will continue to discharge my power as president until noon of June 30, 2022. Pwede kitang patayin, Junior. Lugar, tamili, patsyon buwangan ni mo, Mr. President. Ikaw, ayaw, supla-supla dari pag ako nagkasulti niyo. Kaya yung mo ko perming ko anon. May kapang animal kag magpusli ka na yung gamay ote niya waka. Limbarok na dako ni si. Why personalay, Mr. President? Ayaw ni ana go ahead. Unsay imong pung sa atong mga kaigsunan, atong mga pumuluyo diri sa Bicol, Mr. President. Please go ahead. Ano gusto ninyong marinig sa akin? Bahala ka. Once you speak, once you talk, we will listen, Mr. President. Please go ahead. Sa daming mga mahalagang bagay, parang wala akong naisip na piliin sa kanila. Oh my God. Go ahead. Ano? Ganito yan. I seriously consider the idea of relaxing the procurement of coronavirus vaccine for the LGUs, giving them the liberty to choose kung saan gusto nilang bumili ng vaccine. Bakit, Mr. President? Ngayon ba walang kalayaan itong mga LGUs? Because of the strict implementation of the IATF, including the identification of the vaccine that should be used for distribution and vaccination of all the Filipinos. Mali naman siguro dapat yan, Mr. President. Kasi pag ang vaccine po ay sinertipikahan ng Food and Drugs Administration na yan po ay ligtas, no? At epektibo, siguro dahil pera man po yan ng LGU, katulad halimbawa ng Legazpi na allocate, naglaan po ng 200 million pesos na pondo para po sa procurement ng vaccines na ito, siguro wag mo masyadong pakialaman ng national government. May mga LGU kasi, Mr. President, na mas pipiliin po nila yung medyo mura kasi limitado po ang kanilang resources, no? Kasi kung makialam pa po dyan ang national government, baka maghinala po ang ating mga kababayan
na nako, lalo na pag nandyan si Duque, mahilig sa patong, nako, Mr. President. Para at least naman magkaroon ng confidence building sa mata po ng ating mga kababayang Pilipino. Okay? Okay lang ba yan, Mr. President? Yan nga ang nais kong sabihin sa inyo. Because kahapon nakarating sa akin na si Senator Recto has passed a bill or made an appeal to the national government in order for us to allow the local governments and private businesses to buy COVID-19 vaccines for their own use to expedite the rollout of its vaccine program and ease its burden. That's according to Senator Recto. Naisip ko rin, also fair. So itong si Recto filed a resolution urging the National Task Force Against COVID-19 to temporarily allow local governments and private companies to deal directly with drug makers whose vaccines had been granted emergency use authorization by the Food and Drugs Administration. So far, the FDA has so far authorized just one vaccine for emergency use here in the Philippines, and that is Pfizer. Medyo nagtampo nga ako because gusto ko talaga Sinovac. Okay. According to Recto, several local governments and companies have expressed a willingness to fund and procure vaccines for their constituents, employees, and their employees' dependents. This intent of the local governments and the private sector is with the end in view of expediting the vaccine procurement process, as well as easing the burden of the national government so that the latter can focus its vaccination program on those that belong to the priority, the vulnerable and disadvantaged sectors of the population. And, during the Senate investigation into my vaccine program last week, it was Recto who questioned the insistence of the national government to control the vaccine procurement. And according to him, allowing the local governments and the private sector to procure their own vaccines was a regulatory matter that the FDA may temporarily allow during a state of national health emergency such as COVID-19 pandemic. Now, in the hearings, the health official said vaccines with emergency use authorization could not be commercially distributed, and that only the national government could procure from the manufacturers. But relaxing rules to allow
local governments and the private sector to buy their own vaccines would hasten efforts to further open up the economy and restore and create more jobs for the people. So, vaccines are the breakthrough needed to prevent the spread of COVID-19, attain herd immunity among the population, and eventually restore the people's confidence to go out. That's why lawmakers in both houses of Congress are seeking more information about the government's vaccination program, particularly the prices of the vaccines. The COVID-19 task force is trying to procure. So, it's so unfortunate that the health officials and the head of the task force, Carlito Galvez Jr., have refused to disclose the prices, citing confidentiality agreements with the pharmaceutical company. Mr. President, mali naman nata yan. Yes, alam kong mali yan. But I'll try to settle all this once and for all. That both the executive and the legislative branch should meet halfway in order not to hamper, but instead hasten the vaccination program of the national government. That's all I want. I am not interested with the money. Ako basta sinabi ko, kailangang tuloy-tuloy itong vaccination program. Pag may pera ang gobyerno, go ahead. Let's buy it on a price most advantageous to the Philippine government. Pero Mr. President, ako duda talaga ako nitong itong sila ni Doke at saka ni Galvez. Tama yung sinabi mo. During the hearing, they refused to disclose the price. Pero yun nga, hindi naglaon ay pumayag din sila. From 3,600, ginawa na lang 600. Imagine to that, Mr. President. Ito po ay isang malinaw pa sa sikat ng araw na pangurakot. Hindi pwede yan. Sa panahon po ngayon na medyo talagang kapos po tayo at talagang ang laki na po ng pundong inilaan po natin para dito sa pagsugpo sa COVID. Na-imagine ko po na marami na pong mga basic services na dapat po ay ibigay ng ating gobyerno sa ating mga mamamayan ang talagang di maiwasang maapektuhan. Dahil kailangan po nating paglaanan ng malaking pondo. Simula pa ng maglabas ng malaking pondo para sa SAP, para sa camp, para sa tupad, halos lahat-lahat. At ito ngayon ay abala na naman po tayo para sa procurement ng vaccine. At karapatan po ng lahat ng mga Pilipino na malaman kung magkano because that's taxpayers' money. And the right of the people to information on matters of public concern, Mr. President, is a matter of a constitutional right. Yes, I know that. That's why I already have made a directive.
and instruction to the IATF and the Department of Health to disclose and, if possible, make it very transparent in order to effectively build confidence from among our people. Yun lang ang ano ko dyan. Okay, sige Mr. President, salamat naman kung totoo yan. Si June Alegre sa Zagitsit, Ratsada. Mabiltada po mga tugang ang sunod lingkod. Ang oras po niya tungunyan, alas 8:10 na po nin pagkaga. Mga padi, Mga beshi, lumipat na! Ang inyong paboritong Zagitsit, Bulaluhan and Barbecue. Mas malapit na at mas pinalaki pa ang Zagitsit, Bulaluhan and Barbecue sa tapat lang ng City Hospital at likod ng Legazpi PNP, Barangay Bitano, Legazpi City. Ang pinakamasarap na barbecue, bulalo and native dishes. Alam na dis! Dito lang sa Zagitsit, Bulaluhan and Barbecue. Sarap! Sarong pagirumdom hali sa Zagitsit News FM, tanganing maibitaran ang Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Ang coronavirus disease sarong pamilya nin virus na nagkakausa nin manlain-lain na helang, hali sa abo asin sipon hanggang sa maging infeksyon. Pwede man ini na maging kausa ni pneumonia, acute respiratory syndrome, helang sa bato asin pagkagadan. Uni ang mga sintomas na ikatinamaan kang helang na COVID-19. Respiratory symptoms, kalintura, abo asin sipon, paggabat asin nadidipisilan sa pag-angos. Sa oras na mamatian na ang sintomas, tulos na magkonsulta sa health facility tanganing maeksamin asin maaraman kung ika nagpositibo sa helang. Sarong pagirumdom hali sa Zagitsit News FM, tanganing maibitaran ang Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Didi sa 3rd Distrito, taranuman ang nauso. Yan por dahil kay Kong Cabredo, July Pinson ang nagpauso. Taranuman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging duwang grupo, nagkaulisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, magirigos magugma. Tangan ni dai magutom, ayo kaunon, magtara na. Kung kita nasasakitan, dahil sa COVID na yan, magsunod sana sa gobyerno, magpangaji sa Diyos Ama. Kung Cabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Hello, food lovers out there! Kahit naka-lockdown or community quarantine, tuloy pa rin ang food trip natin. Kasama ang nakatatakam na best sellers ng Sayas Resto Bar, Cafe, and Workplace. Available for snacks, clubhouse, burger with fries, Hungarian with fries, pasta, carbonara, pancit bagnet, rice bowls, chicken teriyaki, beef salpicao, a la carte, tofu sisig, chicken wings, wraps, dark choco, green tea matcha, Java Oreo berry, hot and iced drinks, caramel macchiato, cafe latte, cucumber lemonade, and must-try tea coolers, lychee, kiwi, passion fruit, also alcohol beverages. Satisfy your cravings and have your orders now. For pickup and delivery services, tawag na sa Sayas Resto Bar, Cafe, and Workplace at 0935-837-7811. Open from 9 a.m. to 5 p.m. Sayas Resto Bar, Cafe, and Workplace is located at ground floor, Sipilan Building, corner Governor Locsin and Rosario Street, Barangay Baño, Old Albay District, Legazpi City. Like and follow us on Facebook page. Sayas Resto Bar, Cafe, and Workplace. Owned and managed by Miss Charlene Ariola.
Sarong pagirumdom hali sa Zagitsit News FM, tanganing maibitaran ang Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Ugaliw na maghugasin kamot asin mag-sanitize gamit ang alcohol asin sanitizer. Ibitaran ang pagduman sa mga matatawong lugar. Magrayo sa mga tawong maisipon asin abo. Kung dai maibitaran na makiuron sa inda, siguraduho na may sarong metrong distansya sa tawong kauron. Takopan ng himot o magamit in tissue asin panyo pag maabo asin maaching. Uminom ng dakol na tubig asin siguraduhon na lutong marhay ang pagkaon na kakaunon. Ibitaran man ang close contact sa mga hayop. Tulos sa magkonsulta sa health facility kung may sintomas sin abo asin sipon, lalo na kung may travel history sa mga nasyon na apektado kang COVID-19. Sarong pagirumdom hali sa Zagitsit News FM, tanganing maibitaran ang Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Now it's here in Legazpi, the latest and the most modern state-of-the-art printing facilities and affordable printing services. RA Prints Advertising offers the following: tarpaulin printing, signages, billboard, panflex, stickers, t-shirts, coffee mugs, PVC ID, pins, and other printing needs. RA Prints Advertising. We do it fast while you wait. RA Prints Advertising, located at Imelda C. Rosas Avenue, corner 5th Street, OLV, Bitatno, Legazpi City. RA Prints Advertising. We do it fast while you wait. Namibidan sa albay, pinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Good morning po, Sir John. Sabi ni Inalim. Pabati po kay Regs Panzo. Regs, happy birthday databi, sabi ni Inalim. Oni pa. Queen Janet Natuel. Sir John, pakibati man tabi kay Regs Panzo. Okay. Sana all. Okay na yan. Wala yan. Mr. President, samok-samok dere. Para lang isa mo. Wanay. Okay na nagod na. Stilan. Mr. President, ano mo, Mr. President, natawa ako doon sa alam mo itong may mga nagtataka dito kay Harry Roque, no? Itong si Harry Roque ay magaling naman. Marami pong humangan nito bago po siya napunta bilang opisyal na tagapagsalita po ninyo. Siya po ay kilalang human rights lawyer, isang magaling na abogado at naging ba siyang mamabatas? Parang hindi po, ano?
Yes. Naging member pa ito ng House of Representatives, kung hindi pa ako nagkamali. Bago siya naging spokesman sa unang pagkakataon. Ito na po kasi yung pangalawang pagkakataon niya. Magaling ito, ngunit, ewan ko ba, yan ang sinasabi na pag emosyon ang umiiral sa tao ay sa kangkungan ka talaga pupulutin. Kahit gaano pa ka talino, no? Pag umiral na po ang emosyon, pikon, etc., ay talagang, ewan ko ba, or maring idinadaan lang. Ang pagiging pikon kasi ay sa isang maring nagpipikon-pikunan para mailihis po ang tunay na usapin. Di ba? Lalo na kung medyo alanganin yung mga tanong at medyo alanganin din yung sagot. What do you mean? Please go direct to the point. Ano ang ibig mong sabihin dito kay Harry Roque? Nakita ko kasi, Mr. President, doon po sa Facebook nang si Roque po ay tinanong ni Pinky Webb, no? Medyo natawa ako Mr. President. Natawa ako dito sa ano nangyari dito? Wala man. Ito. Hindi naman ganito ka sinabi ko, hindi naman po si Roque ganun sa una. May mga pagkakataon lang talaga na ewan ko ba, kung medyo mainit na siya kay Pinky Webb, dapat hindi na lang siya nagpa-unlock ng interview. Kasi dalawang bagay yan sadyang kumukulo yung loob, yung dugo mo doon sa taong nag-interview sa'yo. Kung ganon, dapat tumanggi na lang siya from the very start na magpa-interview. No? But the fact na ikaw ay nagpa-unlock na magpa-interview, ang ibig mong sabihin ay willing ka na magbigay po ng tama at totoong sagot sa mga tanong. Okay? So, ito, tingnan ninyo. Saan na yun? Wait lang. Ayan pa, Mr. President, na problema natin sa Pilipinas. The newsmakers themselves, I'm Pinky Webb. Today on the program, the Defense Department terminates a 30-year-old agreement with the University of the Philippines that bans uniformed personnel from entering UP campuses. Now, the Duterte Youth Movement also calls for the cancellation of the agreement with PUP. Also, President Rodrigo Duterte orders vaccine czar Carlito Galvez to share procurement details with Senate President Tito Soto for transparency. And senators deny they prefer a specific vaccine brand as they continue to probe the government's vaccination program. Presidential spokesperson Harry Roque joins us live. Tingnan mo, Mr. President, itong tagapagsalita mo. A party list named after the president wants the Department of National Defense to also end its security agreement with the Polytechnic University of the Philippines, or PUP. The call comes following the abrogation of the D&D Accord with the University of the Philippines. Both agreements signed consecutively in 1989 and 1990 bar the entry of state forces in UP and PUP campuses without notifying school officials. Malacanang earlier said that President Duterte agrees with the Defense Department's decision. Sandali lang. All the other details should possibly, come from Secretary Delfin Lorenzana. But as a legal question, can, in your opinion, the Department of National Defense just terminate the agreement unilaterally? Well, in our general laws on obligations and contracts, no,
it really depends. If it's supported by consideration, then it cannot be, no? But but if there is no consideration for a contract, then it can be done, no? Of course, a termination unilaterally comes with a caveat that when brought to court, it could be declared as null and void, no? But that's the general rules on obligations and contracts. I was also asking Secretary, some lawyers, what they thought about this. Of course, there are different reactions. Attorney Te was saying that this could actually violate the principle of mutuality of contracts. Termination cannot be left solely on one side. Would you agree with that? Certainly not, no, because although it is not my field of specialty, I have taught, I think, for 3 semesters, obligations and contracts, and only contracts supported by consideration cannot be unilaterally terminated. Everything else, if it's bilateral, it's for cause, then it can be terminated. This is also an unusual contract. It's an extraordinary contract. It is an act of beneficence of the state in the sense that it suspends the exercise of jurisdiction, no, in a given territory. No? So I don't think mutuality is required, and I'm speaking as a lawyer. Okay. That, no, the UP position is best articulated by the president of the university, and the position of the DND is best articulated by the Secretary of National Defense. Ang hiling po ng UP President na si Danilo Concepcion is bawiin ho ito, and that there should be some sort of conversation or talk with Secretary Delphine Lorenzana. Is this something you think that is possible na, number one, mag-usap po sila, number two, na bawiin po itong termination ng accord? Well, I think it is the proper course of action, and of course the UP President is a lawyer himself. So it is a contract, so it should be discussed by the parties. And being a UP graduate and UP professor myself, I even offer my good office if they need assistance in discussing this matter. You would offer your office to do what, sir? I said I will offer my good office. No? A good office is an offer to be involved in the discussion, hoping that the matter can be resolved by the parties. No? Then let me ask you. I will offer my good office so that the UP President and the Secretary of National Defense can discuss this matter. So let me ask you then, Spokes, do you support this UP-DND accord? Well, let's just say that I spent 10 years as a student in UP, 15 years as a professor, no? And since the accord has been in effect for the past 30 years, I don't know how it is to have policemen and soldiers on campus. I never experienced it. I've studied in UP since high school. To me, it's foreign, no? That na posibleng this could happen. Ato na. Halawigon pala nini. Kaso bago na ano ko digdi, so dagito na si Roque. Mr. President, kanina kasi natawa ako while I was on my way to the station. Pinapakinggan ko. Natawa ako uminit yung ulo ni Roque. Tama naman yung mga tanong ni Pinky Web. Kailang talagang, kung sa bagay, sapagkat tayo'y tao lang, may mga bagay na umabot din sa limitasyon po natin, no? Pero alam naman ni Roque, si Roque naman kasi isang veterano Alam niyang nakalive po siya sa telebisyon at alam po nila yan. Being the spokesperson, parang hindi po. Ako, ang biniliban kong talagang si Seto. Yung tagapagtaram kay ito ni Gloria Macapagal-Arroyo, si Secretary Ermita. DILG din yun magaling yun. Anyway, Mr. President, utang na wala man pala. Akala ko may nakikinig ako sa iyo. I thought marinig ko. Wala man, di man napikon siya ko andon.
Hindi, mayroon po, mahaba po yan. Kung bigyan po ninyo ako ng pagkakataon, Mr. President, ay mamaya iparinig ko sa inyo, ipakita ko po sa inyo. Para kahit paano ipunahin din. Mali po yan. No? Dahil wala man, what if you allow me to, ay alam ko na yan, Mr. President, kanta na naman. Sige, Mr. President, bago po tayo magpatalastas, handugan mo nga po sila muna ng isang magandang awitin. Yes, I am more than prepared to render you a song. This song was popularized by Julio Iglesias. Please go ahead. You know, itong si Harry Roque is really very crazy. Crazy. I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I know you'd love me as long as you wanted. And then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, I'm crazy for crying, and I'm crazy for loving you. You know, in my administration, there's no room for crazy people. I would just simply kick them out if I found them really very crazy. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for crying, I'm crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Pastilan Ginoo, kining akong tingog Junior, mora gyud kini kanunay ang akong ipanghambog kaninyo. And I am seriously thinking that after the presidency, what would be the next one? I might as well entertain the possibility of becoming a recording artist. Stilan Ginoo, Mr. President. Uy, maski og kuan bitaw, maski og hinambog ng imo, malipay gyud dako.
Mga tugang mapiltada po ang sinulingkod. Hello, food lovers out there! Kahit naka-lockdown or community quarantine, tuloy pa rin ang food trip natin. Kasama ang nakatatakam na best sellers ng Sayas Resto Bar, Cafe, and Workplace. Available for snacks, clubhouse, burger with fries, Hungarian with fries, pasta, carbonara, pancit bagnet, rice bowls, chicken teriyaki, beef salpicao, a la carte, tofu sisig, chicken wings, fraps, dark choco, green tea matcha, Java Oreo berry, hot and iced drinks, caramel macchiato, cafe latte, cucumber lemonade, and must-try tea coolers, lychee, kiwi, passion fruit, also alcohol beverages. Satisfy your cravings and have your orders now. For pickup and delivery services, tawag na sa Sayas Resto Bar, Cafe, and Workplace at 0935-837-7811. Open from 9 a.m. to 5 p.m. Sayas Resto Bar, Cafe, and Workplace is located at ground floor, Sipilan Building, corner Governor Locsin and Rosario Street, Barangay Baño, Old Albay District, Legazpi City. Like and follow us on Facebook page. Sayas Resto Bar, Cafe, and Workplace. Owned and managed by Miss Charlene Ariola. Sarong pagirumdom hali sa Zagitsit News FM, tanganing maibitaran ang Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Ang coronavirus disease sarong pamilya nin virus na nagkakausa nin manlain-lain na helang, hali sa abo asin sipon hanggang sa maging impeksyon. Pwede man ini na maging kausa ni pneumonia, acute respiratory syndrome, helang sa bato asin pagkagadan. Uni ang mga sintomas na ikatinamaan kang helang na COVID-19. Respiratory symptoms, kalintura, abo asin sipon, paggabat asin nadidipisilan sa pag-angos. Sa oras na mamatian na ang sintomas, tulos sa magkonsulta sa health facility tanganing maeksamin asin maaraman kung ika nagpositibo sa helang. Sarong pagirumdom hali sa Zagitsit News FM, tanganing maibitaran ang Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Didi sa 3rd Distrito, taranuman ang nauso. Yan por dahil kay Kong Cabredo, July Tingson ang nagpauso. Taranuman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma. Tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kita nasasakitan, dahil sa COVID na yan, magsunod sana sa gobyerno, magpangaji sa Diyos Ama. Kung Cabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Namibidan sa albay, pinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang.
Mga padi! Mga beshi, lumipat na! Ang inyong paboritong Zagitsit, Bulaluhan and Barbecue. Mas malapit na at mas pinalaki pa ang Zagitsit, Bulaluhan and Barbecue sa tapat lang ng City Hospital at likod ng Legazpi PNP, Barangay Bitano, Legazpi City. Ang pinakamasarap na barbecue, bulalo and native dishes. Alam na dis! Dito lang sa Zagitsit, Bulaluhan and Barbecue. Sarap! Sarong pagirumdom hali sa Zagitsit News FM, tanganing maibitaran ang Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Ugaliw na maghugasin kamot asin mag-sanitize gamit ang alcohol asin sanitizer. Ibitaran ang pagduman sa mga matatawong lugar. Magrayo sa mga tawong maisipon asin abo. Kung dai maibitaran na makiuron sa inda, siguraduho na may sarong metrong distansya sa tawong kauron. Takupan ng himot o maggamit in tissue asin panyo pag maabo asin maaching. Uminom ng dakol na tubig asin siguraduhon na lutong marhay ang pagkaon na kakaunon. Ibitaran man ang close contact sa mga hayop. Tulad sa magkonsulta sa health facility kung may sintomas sin abo asin sipon, lalo na kung may travel history sa mga nasyon na apektado kang COVID-19. Sarong pagirumdom hali sa Zagitsit News FM, tanganing maibitaran ang Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Now, it's here in Legazpi, the latest and the most modern state-of-the-art printing facilities and affordable printing services. RA Prints Advertising offers the following: tarpaulin printing, signages, billboard, panflex, stickers, t-shirts, coffee mugs, PVC ID, pins, and other printing needs. RA Prints Advertising. We do it fast while you wait. RA Prints Advertising, located at Imelda C. Rosas Avenue, corner 5th Street, OLV, Bitano, Legazpi City. RA Prints Advertising. We do it fast while you wait. Si Katya Santos, patuloy po kayong makinig sa #1 News FM sa Legazpi, Albay, Zagitsit News FM. Diyos mabalos po. Padagos ang paghiras kan mga napapanahong bareta. Padagos na ibinabalangibo ang natatamang impormasyon. Padagos ang pagtabang sa paagi kan public service. Padagos ang pagtao ning kaugmahan asin huwerteng tugtugan. Padagos na numero 1 sa puso kan mga Bicolano. Zagitsit News FM. 5 years na tayo, ayos kayo! Musika, balita, impormasyon, all in one radio station. 100.3 Zagitsit News FM. Proud member of the KDP. B100.3. Broadcasting live from Zagitsit News FM Studio. Live from Zagitsit News FM Studio. Legazpi City, Philippines. Ang nangungunang News FM station sa Bicolandia. Mas malawak, komprehensibo at patas na pagbabalita. The latest news. Una sa balita. The hottest hits. Panalo sa tugtugan. Buong pwersang ihahatid sa inyo ng pinagkakatiwalaang Zagitsit News FM team. The new sound of Legazpi City. Ito ang bagong tunog ng radyo. Z100.3 Zagitsit News FM. Mga tugang, ang Philippine Standard Time alas 8:44 na po nin pagkaaga, Mr. President. Well, ang oras natin ay hatid sa inyo yan ng Sayas Resto Bar, Cafe and Workspace. Hello, food lovers out there! Kahit naka-lockdown or community quarantine, tuloy pa rin ang food trip natin. Kasama ang nakatatakam na best sellers ng Sayas Resto Bar, Cafe and Workplace. Available for snacks, clubhouse, burger with fries, Hungarian with fries, pasta, carbonara, pansit panet, rice bowls, chicken teriyaki, beef salpicao, a la carte, tofu sisig, chicken wings, wraps, dark choco, green tea matcha, Java Oreo berry, hot and iced drinks, caramel macchiato, cafe latte, cucumber lemonade, and must-try tea coolers, lychee, kiwi, passion fruit, also alcohol beverages.
Satisfy your cravings and have your orders now. For pickup and delivery services, tawag na sa Sayas Resto Bar, Cafe and Workplace at 0935-837-7811. Open from 9 a.m. to 5 p.m. Sayas Resto Bar, Cafe and Workplace is located at ground floor, Sipilan Building, corner Governor Locsin and Rosario Street, Barangay Baño, Old Albay District, Legazpi City. Like and follow us on Facebook page. Sayas Resto Bar, Cafe and Workplace. Owned and managed by Miss Charlene Ariola. Favorite pizza promo now available at Sayas Cafe. 2 pizza of your choice. 2 for 299 pesos only. Choose any of your favorite pizza. All meat pizza, all veggies pizza, Hawaiian pizza, ham and cheese pizza. 2 for 299 pesos only. Si Mr. Zagitsit June Alegre. Sa Zagitsit Ratsada. Alright, balik po kita sa Zagitsit Ratsada, Mr. President. Are you okay? Yes. I am more than okay. Especially that you have just permitted me to render you a song. Alright, balik po tayo, Mr. President. Doon po sa usapin, ano. Ewan ko ba, kasi ewan ko kung ito po ay magdudulot ng kabutihan at kapayapaan sa ating bayan. Ito pong pinakahuling hakbang na ginawa po ng Department of National Defense sa pamamagitan po ni Secretary Delfin Lorenzana. Yung abrogation ng agreement between the UP and the Defense Department. Yes. I was just informed by Secretary Delfin about the abrogation of the accord between the Department of Defense and the UP. Originally to ban security forces from its campuses nationwide. Now, according to Secretary Delfin, for the information of all your listeners, Secretary Delfin has sent a letter to UP President Danilo Concepcion, and in that letter, the Secretary said that the DND abrogated just last week the agreement between the UP President, Jose Abueva, and the then Defense Secretary Fidel Ramos, because this was in 1989. This is in 1989 accord. Saying the accord was being used by the Communist Party of the Philippines and the New People's Army as a shield for their recruitment. You know, I simply cannot allow and tolerate that University of the Philippines, nandyan yung mga scholar ng bayan, their education is subsidized by the government. Tapos, yan rin ang pugad na kung saan itong mga rebelde ay nag-recruit upang mas lalong mapatatag ang kanilang kilusan. I simply cannot allow that. And sabi ko, what's wrong if we allow security forces from the Defense Department to roam around the UP campus?
if only to ensure na walang mangyayaring recruitment from among the scholar ng bayan, because it is quite unfair na putang ina maglaan ng malaking pondo ang gobyerno dito sa mga estudyante, tapos ma-indoctrinate sila, and at the end kalabanin nila ang gobyerno. That is the biggest irony so far. Hindi, I cannot, not under my watch. Yan ang sabihin ko sa inyo. Mr. President, daan-daan po ang nagrarally. Doon po sa UP Diliman Campus, na kung saan ay talagang dinidenounce po nila ito pong hakbang ng DND, na ayon po sa kanila, ito ay panunupil sa di umano'y academic freedom and political dissent, not just in the state university but also in other schools, which officials claim have become a safe haven for activists and critics of your administration, Mr. President. Si pangalawang Pangulo, Vice President Leni Robredo, ay isa din pong graduate ng UP Schools of Economics. Nagbigay din po ng pahayag na ito pong 31 years old na pong accord nito, 1989. Parang magkasabay po itong agreement nito, magkasabay pong nitatagpo ang lifestyles, Mr. President. Intra 1989 po ito. According to the Vice President, this agreement was not to exempt UP or its community from any law, but to send a clear message that in a democracy, law enforcement was conducted following clear rules with defined limits. No? So clearly then, this is not a practical gesture but a symbolic one. One designed to sow fear, one designed to discourage dissent, and one designed to discourage criticism, Mr. President. You know, Mr. President, ito po ay hallowed ground. Kumbaga, ito po ay isang, pag sinabi mong hallowed ground, parang isang banal na para po sa mga estudyante. So that's why many don't understand that the accord is what gives our students and teachers freedom to be creative and vigorous, because they know nobody will censor their works or survey them, Mr. President. Even if what they do goes against state ideology. Yan po ang dyan, Mr. President. Wala na yan. That's the end of the beginning. Mr. President, parang ito po ay nagpapahiwatig ng Mr. President, ng pagiging mahina ng ating estado, ng ating gobyerno. No, absolutely not. And on the contrary, I would say this manifests strength on the side of the government. It's the other way around. Because ang ayaw ko lang, yung matagal na yan, when I was still with Sambeda College, studying College of Law, yung UP, matagal na yan. Yung mga commander, akala ninyo kung walang yan, mga UP grad yan. Ang nakakalungkot lang because they were scholar ng bayan. Their education was subsidized by taxpayers' money. And in the end, they end up to be
enemies of the state. Mga way batasan. O walay batasan. Wow. Ay, si Mr. President, ang ano naman po ng mga estudyante dapat respetuhin. Ito po ang premier state university ng ating bansa. At dito po, sabi po doon sa dapat magkaroon ng kalayaan na mag-innovate ang mga estudyante, gumawa ng mga hakbang, kahit na dumating pa sa punto na ang kanilang mga nabuong kaisipan ay labag sa ideolohiya ng ating pong Estado. That's wrong. Putang na nagigisahin tayo ng sariling mantika. What's the use of appropriating a big sum of money? Na originally ang layunin ng gobyerno is for the government to come up with graduates, mga scholar ng bayan that could help propel our economy and palakasin at mas lalo pang patatagin ang gobyerno, ang Estado. Yan ang mahirap yan. My God. It's like giving them the pistols to use in order to shoot you right on your head. Hindi pwede yan. Mali yan. Maghintay kayong hindi na akong Pangulo. But sabihin ko sa inyo, hanggang ako ang Pangulo, putang I simply cannot allow that people's money gamitin yan sa mga kalaban ng gobyerno. Bahala ka, Mr. President. Sige. Si June Alegre sa Zagitsit Ratsada. Oy, good morning pala kay Kuya Mon de Leon. Pasensya na, Kuya. Pasensya na tabi, Kuya, yan, hindi ka subago si Kuya Mon. Naghapit digin, nagkatod po kang form Legazpi City Sandigan Eagles Club. May mga form pa palang digin ko na pilapan. Alright. Mr. President, by the way, duman po sa mga interesado sa Giraray, ay salamat palang tabi, hali ako dyan kasudma sa Mariawa, kay dating kapitan, kay Primay, Annabel Alegre Chupe, buda sa mga pagtaraid, Mr. President, ang lakas pala talaga ng Zagitsit, dyan sa lugar na yan. Salamat tabi sa indo dyan sa Mariawa. And at yan ata, Mr. President, parang may invitation po sa atin. May presidential visit. Digdi sa tercer distrito. Taranuman ang nauso. Ayan, por dahil kay Kong Cabredo. Diyan databi, Sige. Kay banang ko si Kaloy. Okay? Sa mga interesado po sa mga produkto kan lifestyles, mag-upload lang po or mag-text po sa sakuyang mga numero 0999-5881-222 asiman 0917-5813-222. No? Hain man kamo kung wala kaming mga distributors dyan, ipapadeliver mi sa indo. Pero kung igwan yung mga haraning distributors dyan sa lugar nindo, itataram ko sa indo. Okay? And kung talagang interesado pa kamo, bako lang sa produkto, kundi sa business opportunity na pinagtatangro ni Lifestyles. Sa Domingo, igwa kitang gigibuhon giraray na Hope, Health and Opportunity Presentation and Experience. Alauna po ng pagkahapon yan, dyan mismo sa Zagitsit, Bulaluhan. No? Paki-inform lang duman po sa sa ma-assist sa indo na kamotabi
nagduman dahil nadangog po nindo digdi sa Zagitsit News FM. Okay? Kadakol na kita ki mga distributors, no? Mga maugmang distributors. Kay puhanan talaga digdi mag-igos, sinda ni Brad Kamba, ayan, sa mga taga Zagitsit News FM, nadadangog man tabi nindo yan. Si Ma'am Gemma and Aladin Acosta dyan sa Acosta Glass. Si Sir Ted de Guzman dyan po sa Aruma, dyan sa Dunsol, Sorsogon. Siyempre, dyan sa Zagitsit Bulaluhan, dyan sa RA Prince Advertising. Si Mr. and Mrs. Evelyn and Arnel Hasolin. Ariel Hasolin. Dyan sa Bailon Compound, dyan lang po yan sa Daraga. And si Regional Director Grace Velasco, asiman ang sayang agom na si Cesar Velasco, kaan Velasco Hardware, dyan po mga tugang sa Anislag. Igo naman po ning Velasco Brands, Velasco Hardware, CM Velasco, dyan sa Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Si Ma'am Jane Agapito, good morning, Regional Director, dyan po yan sa Agapito Hardware sa Baskaran. Si Lance Naperete, ang mga produkto po yaon kay Sharon C. Reyes, Dennis C. Reyes, diyan kay Rose Marchan sa Marchan Store, asin duman sa Bicol Store sa Sorbito Street, Masbate. Kay Manay Helen Napitalbo, diyan po sa Bariw, sa Kamalig, kay Sir Junjun and Angie Pugilla, Tinoria, diyan po sa Junro Enterprises sa Borabod, Castilla, Sorsogon, kay Jules Arena, buda kay Roots Red, diyan po sa Taisan, kay Hilda Lopez Yosores diyan sa Puktol, si Mar Mendez, kay Manay Vea Namon Hardin, Nancy Baradya Maripos kay Aikutso, kay Daisy Contado, yan po kay Parimandi Contado sa Claveria ang sayang mga produkto, kay Dr. Cynthia Parcon, asiman Paribuying Parcon, pati po kay Tia Prising na Parcon dyan sa San Ramon. Igwa na po dyan kay mga produkto kan lifestyles, no? Dyan sa Burias. Janine Arimado Store and Hardware. Emily Munay Nabo, dyan sa Gabawan. Evelyn Pasagi, dyan sa Kumapo-Kapo. Kumusta na tabi Evelyn, ha? Dyan sa Kumapo-Kapo. Kay Ginas Monticalvo, G&G Farmers Market near dyan sa Palawan, sa Ginubatan. Kay Manay Teresita Nape, dyan sa Sitio Pitugo, Kutmon, Kamalig. Nestor Napoles dyan sa Cabraran Pequeño, kay Florenda Fonelas, kay Pading Mel Navares, yan. At yan po, so iba pa. Yung mga bago ta, sinda ni Patricia May Tuagnon, Jaime Niebla dyan sa Kinuartilan, Patricia May Tuagnon, yan po yan kay Yui Tuagnon, kay Catherine Tuagnon, dyan po sa Imalnod, maging dyan sa San Roque Mart sa Tabaco, no? Okay, sige. Kay Sandy na Masinas, kay Koy na Masinas, Miriam Yagas dyan po sa Anislag, kay Ma Miriam bistaduhon pa lang si Ma Miriam Yagas dyan sa Anislag, retired teacher. Si June Alegre sa Zagitsit Ratsada. Mr. President, ang oras po natin ngayon, alas 9:04 na po. Wait lang. Wait. Yes, Mr. President. Alam kong plano mo. Magpatalastas ka na naman. Siyempre, marami pa to yung mga patalastas, Mr. President. Wait lang. This is my last song because I really have to rush to Manila for one. The White House of the U.S. ay tumawag doon sa Malacanang, although I already have sent the Philippine ambassador to the U.S. Because just few hours from now, the inauguration of the next president of the U.S., 46th president of the United States of America, si parang Joe Biden, ay si Uncle Joe. Yes. And we are all invited to join the Zoom
with foreign leaders. Okay, sige. Anong gusto mo? Okay na. Pwede ka nang umalis, Mr. President. Hindi. Pakantahin mo ako ulit. Anong kantaon mo, Mr. President? This was sung by Stevie Wonder. Wow, bago yan Anong pamagat niyan? Lately. This is my first time to sing it, but I'll do everything in order to make it perfect. Go ahead, Mr. President. Go ahead na. Yes. Lately. Lately I have had a strangest feeling, with no vivid reason here to find. Yet the thought of losing you's been hanging round my mind. Far more frequently you're wearing perfume, with you in a special place to go. But when I ask, will you be coming back soon? You don't know, never know. Well, I'm a man of many wishes, of my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. 'Cause this time could mean goodbye. Wow, talaga Mr. President, Yes. Oh, I like this song. Lately I've been staring in the mirror, very slowly picking me apart, trying to tell myself I have no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping, I vaguely heard you whisper someone's name. But when I ask you all the thoughts you're keeping, you just say nothing's changed. Well, I'm a man of many wishes, hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. 'Cause this time could mean goodbye. Lusa ni mo. Mataas masyado yan. Nawala ako sa yung animal. Ay, Diyos ko, Mr. President. Mr. President, huwag mo nang pilitin. Ang mahalaga po ay narinig namin na kaya mo palang kumanta niyan. Yes, but this last part, my God. Pwede talagang mabugto yung ugat ko diyan doon. Ikaw naman kasi, Mr. President, pag pumili ka ng kanta, siguraduhin mong that's not important to me. Because I know na ang mahalaga sa inyo ay ako,
yung kumanta, it's not actually the song. Wala akong magawa dyan. Mataas yan masyado. Mabaltada pa ang sinunlingkod. Isa po. Now, it's here in Legazpi, the latest and the most modern state-of-the-art printing facilities and affordable printing services. RA Prints Advertising offers the following: tarpaulin printing, signages, billboard, panaflex, stickers, t-shirts, coffee mugs, PVC ID, pins, and other printing needs. RA Prints Advertising. We do it fast while you wait. RA Prints Advertising, located at Imelda C. Rosas Avenue, corner 5th Street, OLV, Bitatno, Legazpi City. RA Prints Advertising. We do it fast while you wait. Sarong pagirumdom hali sa Zagitsit News FM, tanganing maibitaran ang coronavirus disease 2019 o COVID-19. Ang coronavirus disease sarong pamilya nin virus na nagkakausa nin manlain-lain na helang, hali sa abo asin sipon hanggang sa maging impeksyon. Pwede man ini na maging kausa ni pneumonia, acute respiratory syndrome, helang sa bato asin pagkagadan. Uni ang mga sintomas na ikatinamaan kang helang na COVID-19. Respiratory symptoms, kalintura, abo asin sipon, paggabat asin nadidipisilan sa pag-angos. Sa oras na mamatian na ang sintomas, tulos na magkonsulta sa health facility tanganing maeksamin asin maaraman kung ika nagpositibo sa helang. Sarong pagirumdom hali sa Zagitsit News FM, tanganing maibitaran ang coronavirus disease 2019 o COVID-19. Hello, food lovers out there! Kahit naka-lockdown or community quarantine, tuloy pa rin ang food trip natin. Kasama ang nakatatakam na best sellers ng Sayas Resto Bar, Cafe, and Workplace. Available for snacks, clubhouse, burger with fries, Hungarian with fries, pasta, carbonara, pancit bagnet, rice bowls, chicken teriyaki, beef salpicao, a la carte, tofu sisig, chicken wings, wraps, dark choco, green tea matcha, Java Oreo berry, hot and iced drinks, caramel macchiato, cafe latte, cucumber lemonade, and must-try tea coolers, lychee, kiwi, passion fruit, also alcohol beverages. Satisfy your cravings and have your orders now. For pickup and delivery services, tawag na sa Sayas Resto Bar, Cafe, and Workplace at 0935-837-7811. Open from 9 a.m. to 5 p.m. Sayas Resto Bar, Cafe, and Workplace is located at ground floor, Sipilan Building, corner Governor Locsin and Rosario Street, Barangay Baño, Old Albay District, Legazpi City. Like and follow us on Facebook page. Sayas Resto Bar, Cafe, and Workplace. Owned and managed by Miss Charlene Ariola. Namibidan sa albay, pinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Didi sa 3rd Distrito, taranuman ang nauso. Yan por dahil kay Kong Cabredo, July Tinson ang nagpauso. Taranuman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro. Mala nga ni naging duwang grupo, nagkauro
nasenso. Tara na mga kababaihan, magirigos magugma. Tangan ni dai magutom, ayo kaunon, magtaranon. Kung kita nasasakitan, dahil sa COVID na yan, magsunod sana sa gobyerno, magpangaji sa Diyos Ama. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Makabagong tunay na radyo, angat sa musika, impormasyon at balita. Ito ang Z100.3 Zagitsit News FM, your news and music authority. Now, live all over Bicol Region. Z100.3 Zagitsit News FM. Sulit sa balita, sulit sa impormasyon, sulit sa musika at saya. Z100.3 Zagitsit News FM. Dito, kumpletos Ricados. Ayos kayo. Ayos kayo. Z100.3 Zagitsit News FM, your news and music authority in Bicol. Member KBP. Oy, ang Philippine Standard Time, Mr. President, it's 9:18 nin pagkaaga. Si Mr. Zagitsit June Alegre. Sa Zagitsit Ratsada. Sabi ni Ma'am G, the beautiful Nas. Wow, galing naman Sir John, bravo. Sabi ni Rochelle Borlagdatan Buena, maganda na sana ang boses, sinira pa. Hindi po sinira, talagang nasira. Ha? Kasi pag sinira, sinadya. Yun po talaga nasira. Hindi po yung sinadya. Ha? Talagang hindi na po kaya ni Mr. President. Matanda na rin kasi. Intindihin na lang po ninyo, ha? Geraldine Espinas Granatin, bravo. Wow, Mr. President Lodi. Ay, Sir John, pabati po kay Ate Glenn na nagakalot ng kamote didi po sa Balite. Thank you. Sana Balite po yan. Sa Ginubatan? Ginubatan siguro yan. Mauragon ka po, Manoy, magkanta, believe man ako sa imo. Siguro, para nakagayod nung mga panahon. Wait lang, ano ini si Jonel? Hello? On the air ka? Ay. Let me... On the air. Ako sa imo na, about issue. Issue sa kumpanya. Wala ito na, apod ka sa kwenta taon, madali naman sana matapos, ha? Sige. Alright. Nawara kita. Hain ito. Mavic Bustamante, nakamonitor, dahil man ang imbitar sa piyesta dyan sa Dinapa. Morning, Sir John. Pabati man po ng happy birthday, Andrea Orcio. Orcio? Apo po ini ni Abondio Orcio. Good day yan po. John, pabati naman po ng happy second or 21st birthday ng anak ko doon sa Cavite ba yan to? Calite. Kay Fernando Lagmilla Jr. ang pagbati po galing kay Nana Maria Lagunilla ng Dangkalan doon sa Sorsogon. Sige. Morning po, Sir John Alegre. Si Willjoy Meravillas po to ng Del Rosario Jovillar Albay. Perminang nagdadangog sa imo. First time jawa kami nagabakal ning pila sa radyo. Basta madangog ka, madangog ko ang boses mo. Pwede mag-request na kanta. Don't ever go. Salamat po. Wala na si Mr. President. Umalis na ata eh. Anong dyan pa? Tataw data. Hepot ko kung kaya niya eh. 1989 ang taon kan kamundagan. Toronto, Canada ang lugar na ginikanan. 41 mga nasyon ang sisirkularan.
kan pamusong kumpanya Lifestyles ang pangaran. Mga produkto kaini na anas natural, sa mga para-distribuir iyan mababakal. Kaya sa salod kung medyo napapagal, sa namamatayan mong iyan, daina magparatagal. Nanginot na dyan, ining Diyos na intra, kung sain sa mga produkto ini ang pambandera. Fiber Life Nutria Plus, may Cardio Life pa. Sa pangataman kan salod, kompleto talaga. Kaya kung ika daipa nagpurbar, ngunyan pa sana pagtaga-iskusar. Karahayan kan salud dapat i-antisipar. Tanganing sa kahilangan, siyertong makasalvar. Salamat po. Si Dondi Belian. 0930-027-8396. Okay. Happy birthday po. Happy 85th birthday sa sakuyang ama na si Mr. Bayani Malto dyan sa Barangay Paalnab, Catanduanes. Wishing you always in good health and stay safe. More birthdays to come and thank you. Kahit nasa malayo ako from Sharon Malto, Bangga Khan and Ariel Cha. Okay, Nestor Napoles, good morning. Ito pa. Advance happy birthday po kay Iya Bayumo. Okay. Right. Okay, Sir John, morning po. Bati ko po mga ng belated 18th, happy 18th birthday kay Glaisa Luzano kahapon, January 15 from Antiging. Okay. Sige. Mr. President, wait lang. Good morning po sa iyo at sa ating beloved President. I would like to greet you this 2021. May this year be a year of hope, peace, love, and reconciliation, and a very prosperous new year to your family, children, and business. I admire you for having a big heart to the Filipino people. Melinda Lorbes po ito. Okay, salamat po. Thank you so much. Okay. All right. Happy birthday, Elin Liandilar. Kaya po, request birthday song. Kaso bago po, tapos na po yan. Birthday song, okay? Sige. Si June Alegre sa Zagitsit, Ratsada. Mr. President, yes. Nandiyan ka pa pala. Ano ba itong sabi na may nakapasok na variant, UK variant ng coronavirus? I was briefed the other day by the Department of Health about the mother and girlfriend of the Filipino real estate agent who has contracted the UK variant of the new coronavirus in the United Arab Emirates that have been found positive for COVID-19 after second tests. Yan ang sabi ng Department of Health. Yan ang minomonitor natin because 10 other people who had come in close contact with the real estate agent had also tested positive, the DOH said. So there were also passengers in the Emirates flight that brought the Filipino home to Manila early this month. All are in isolation centers and are in a stable condition. Okay, sige. So wala naman po dapat ipangamba, Mr. President. Kung pangamba, may pangamba. But the government is doing everything in order to contain and to address this
problem. Wala na, okay na yan. So, ilan na po ang ano natin ngayon? Mr. President, yung mga may coronavirus. Well, yesterday, the DOH reported 1,862 additional coronavirus infections, raising the overall number of confirmed COVID-19 cases in the country to 505,000, or more than 500,000. However, the DOH also reported recoveries 765, bringing the total number of survivors to 466,000. Yan ang ano diyan. Marami na rin pala yung marami na rin para Mr. President yung mga nag-recover, no? Yes. And we only have 28,900 active cases. Madali na ito, especially with the rollout of the new corona vaccine. Yan lang ang balita ko sa inyo. Maganda yan. Okay, sige, Mr. President. Mr. President, paalam na tayo. Sige, go ahead. Total, nakakanta na ako. Sige, Mr. President, thank you so much. Ingat ka po. Saan ba? Davao? Davao o punta akong Pilipinas? Manila, Mr. President.